क्या हुआ? रोते हुए मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे पैसे चाहिए। क्या करना है बताओ तो करूंगा। तुम भाग में चला। जब मैंने पूछा तब तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे। अब जो करना है कर लो। जब तक खुद फंस नहीं जाते तो चुप कर सिर्फ उसी ने Chalo, jangan kata.
ये देखो चाहिए। अच्छा कर। तुम दरवाजा बंद करो, वॉशिंग मशीन के पास करो खैर।
Get to a chiller. Got ready every night. Make out a lot. इथे दे दार.
yapmayı, böyle